Naka-ready na to, guys. Tilapia. Yung tilapia, half cook lang yan. Tapos, hinimay-himay. Pinarito muna. Wow, look at the tilapia na massacre. Pinarito muna, babe. O, prinito, half It's cook. one healthy goodness kasi usually diba sisig pork naka-high blood. So ito, fish, And good then, for the heart. kami mga ingredients. So tilapia sisig, And then, what is this? we have chili, then this Dahon ng one, sibuyas, and then calamansi, and super duper bawang. super daming onions, Bawa, onions. Onions pala, onions. magalang Siling haba yan. siling mahaba na green. Pang-asin. Yan. Ito muna po. Si Mother ang ating NC2. Papakita lang ni Mama kung paano muna. Kala ko gigisa agad eh. Kasi gisa eh. Laban mo muna ito. Patay. First, Lipat mo yung isda dyan. Ayan, lipat mo. yung fish dito. Go. Go. Sige. Yan. Yan. Kasya ba? Malis ba kami mo? Of course. Parang tinik yan? Lasang joy po. Good. Sarap. Litin mo. Sibuyas. Yep. Wow. Kamay-kamayin talaga. Dapat pala super clean ng Yan mga tinatawag kamay natin mo. na a handful of onions. Huwag mong durugin. And then, Yan. And. Yan. salamat. Yan. Pasensya na. Pasensya na sa background guys ha. Tita ko kasi makulit eh. Ayan. Sige, parang ganun pala sa Ganun pa. And then lahat naman ng Chili. chili. Yummy. Yeah. Yan. And then, Piga after ng daw kalamansi. nito, pipigaan ng calamansi. Yan. Yan. And then, next naman And then is yan. toyo. Toyo. Gano'ng Ayan. karami? Sige, lagyan mo yung puno. Toyo. Isang puno nito. Yan. Tapos kalat mo. Spread it over. Yan. Pour it all over pala. 1, 2. 2. Kulang pa ata? Hindi, baluin mo muna, baka umalat yan. Kaya Yan. halo ulit. Tapos ulit. And after nyo ilagay yung toyo, mix. Lagyan ng konting magic sarap. So, konting magic sa... Depende naman sa panglasa nyo kung gusto nyo super alat or what. Diba? Real. And make sure walang mga tinik. Yung pepper, syempre hindi mawawala. Isang ganito muna. Yan. Pampaanghang. Yan. Wow. Sarap niyan. Yan, okay na. Yan. Yummy! After Okay na. nito ma, lang daw, sabi ni Mama. Bali, nakatatlong ganito siya ng toyo. And then, iinit na yung kawali dahil ano yan? Gigisa na. Igigisa. And then, ito yung kare-kare pala. 3 to 5 minutes daw igigisa yung tilapia. Next naman, ito, ginigisa na yung tilapia. Na with halo. Oo.